Bonjour. Alors, في هاد لا فيديو غادي نتعرفوا على غادي نبداو لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان ناسيونال وغادي نشوفوا جوست لا بارتي دو ليليكتريسيتي. فوالا، من الاحسن اننا ليكزامان ناسيونال نفرقوه على 4 بارتي. يكون فيها الميكانيك، وبارتي يكون فيها ليليكتريسيتي، وبارتي يكون فيها لي زوند مع النوكليير، وبارتي يكون فيها الشيمي. Voilà, c'est comme ça on arrive à bien réviser ou qu'on contrôler la révision ديالنا وكنعرفوا واش كنديروا. علاش؟ لان اصلا الباغيم ديال ليكزامان ناسيونال كيكون مجزء. بحال الالكتريسيتي راه فيها 5 بوان على 20، و الميكانيك فيها انكور 5 بوان sur 20. الا جمعناهم بجوج غيعطيونا 10 بوان sur 20، سي لا مويان. ونزيدو عليها الشيمياء غتعطينا 7 points sur 20. Voilà, et comme ça on arrive à gagner 17 sur 20. وكتبقى لينا l'amélioration كنجيبوها من ميكانيك، من لي زوند والنيوكليير. فوالا، خلينا دابا نتكونسونطراو على ليليكتريسيتي ونشوفو هاد ليكزامان ناسيونال. سيتي ليكزامان national qui a été proposé pour les filières PC, ou c'est juste une version euh, ouais, c'est version. C'est la session normale ou la version déjà ترجمت par un professeur. هيك ما كانش عندنا les parcours internationaux في l'année 2008. ما كيهمناش حنا، المهم عندنا هو نخدمو لو كونتوني ديال هاد ليكزامان. فوالا، نبداو على بركة الله. في هذا l'exercice غادي نشوفو فيه l'utilisation d'un condensateur dans un appareil, dans les appareils photo. Voilà. نبداو باللينونسي. هنا اون جينيرال في الفيزيك كيعطيونا في اللينونسي كيبداو لينا واحد البديه اللي ما كتهمناش بزاف، ولكن غير كيبغي pour susciter dans le phénomène. هنا c'est l'utilisation ديال واحد l'appareil، وهاد l'appareil غيكون فيها un condensateur. C'est l'utilisation d'un condensateur dans un appareil photo. Voilà, حنا اللي كيهمنا هو l'équation différentielle, la solution, comment trouver tout, etc. هذا هو المهم عندنا حنايا اللي هو فيكس. اما على ستياسيون فين غادي نستعمل ان هذا الكوندنساتور سواء في ان راديو ولا ان اباري فوتو ولا ما نعرف شنو هو. هذه حاجه اخرى. غير باش نسهل علينا الخدمه، ممكن ان الى وليت فهم مزيان شنو هو كاين، ما نضيعش الوقت في انني نقرا لي نونسي. فوالا. مي انا في هاد لو كا غادي نقرا لي نونسي رابيدمون، ولكن غيبان لكم بلي هاد لي نونسي كامل في البدايه ديالو راه ما غاديش يكون مهم. Voilà, les condensateurs sont caractérisés par leur aptitude à stocker l'énergie électrique et à la récupérer au besoin, ce qui permet d'utiliser des condensateurs dans plusieurs appareils, comme le fonctionnement de flash qui équipe dans quelques appareils photo. Voilà, هاد المعلومة هذه أنا عندي ما عندها ما دير لي هنايا، ما عندها حتى شي معنى في هذا لو كونتكست هذا. يعني ما غتاخذ لنا حتى شي معلومه باش انك غتخدم ان كيستيون باش بور غاني ان بوان ولا 0,5 ولا. فوالا، نشوفوا لا بارتي 1. لا بارتي 1 concernant la charge du condensateur. فوالا، هنا غيكون عندنا لا charge d'un condensateur، وفي لا بارتي 2 غادي نشوفوا لا décharge d'un condensateur. en général هادو هما لي دو كا اللي عندنا في لا لوسون. On réalise le montage expérimental représenté sur la figure 1, qui constitue d'un condensateur déchargé de capacité C associé en série avec un conducteur ohmique de résistance R et un interrupteur, K. Le dipôle RC subit un échelon de tension défini comme suit. Pour T est inférieur à 0, strictement inférieur à 0, alors la tension est nulle. Voilà.
Et pour t supérieur à zéro, donc la tension au borne donc, du condensateur est égale à E. Donc c'est égal 12 volts. On ferme le circuit à l'instant t est égal à 0. On observe à l'aide de l'interface d'acquisition sur l'écran d'un ordinateur donc les variations de la tension issue au borne du condensateur en fonction des temps. Ici est égal f de t comme le montre la figure 2. Donc voilà, et باش نعطيكم واحد الفكرة en général هنا تيكون beaucoup de blabla ولكن حنا اللي مهم عندنا هو نعرف فين كاين انا واش في لو كا ديال لا شارج ولا لو كا ديال دي شارج. دونك عندنا دو كا pour le condensateur en général هذا قريناها في la leçon ديال RC. donc en général ما يمكنش يكون عندنا donc condensateur وحده كتكون عندنا ريزيستانس معاه. donc ريزيستانس مع condensateur voilà وعندنا هنا دو كا soit la في لو كا ديال لا شارج ou bien في لو كا ديال لي ديشارج. دونك هادو هما لي دو سيتياسيون اللي عندنا. دونك فوالا حنا اللي كيهمنا هنا هو فين كاين انا. دونك ديجا انا عارف راسي فين كاين. دونك في لا بارتي 1 وعاطيك دونك العنوان قال لك لا شارج دي كوندونساتور يعني انت راه ما خدامش في دي شارج راه خدام في لا شارج. وحنا عارفين دونك لو سيركوي بور شارجي ان كوندونساتور اون جينيرال الا عندنا دابا هنا اللي خصك تفيريفي في لينونسي شحال عندك من كونديكتور اوميك. combien de conducteurs ohmiques R combien de conducteurs ohmiques وسميتو. دونك هاد الكونديكتور اوميك اللي عاطيك هنا في هاد لينونسي خصك تعرف السميه ديالو واش مسميه هو غران ار ولا بوتيت ار ولا ار انديس 1 ولا انديس 2 اكسيتيرا. فوالا وتعرف شحال عندك من كوندونساتور لان ممكن في بعض لي سيتياسيون يكون عندنا اسوسياسيون ديال بليزيور كوندونساتور سواء يكونوا اون باراليل ولا او بيان دونك اون سيري. فوالا دونك حنا في هاد لا سيتياسيون عندنا une situation très simple. عندنا un condensateur voilà وعندنا un résistance. دونك هاد لا ريزيستانس ينومي غونتر فوالا الانتربتور ما نهضروش عليه. حاجه اخرى حاجه ثالثه هي دونك باش بغيت نشارجي هاد الكوندونساتور خصني نعرف اشنو هو عندي. دونك واش جينيراتور على هاد الشكل. دونك en général عندنا 3 سامبول ديال لي جينيراتور. كاين جينيراتور دو طونسيون كنرمزو ليه بحال هكا ولا en général كيكون على هاد الشكل. دونك بلوس موان تيكون فوالا دونك فيه دي بورن بلوس بورن موان ولا كيكون عندنا ان جينيراتور دو كورون بحال هكا على هاد الشكل. دونك فوالا دونك هادو هما لي سيتياسيون هادو هما الحالات اللي خصك ترد معاهم البال ولا عرفت هاد الحالات هادو ما محتاج كاع نقرا لي نونسي نحتاج غير نعرف ا لانستون تي تيغال زيرو انا فيرمي دونك لانتربتور صافي وراه الكوندونساتور بدا كيتشارجا ولا كان عندي ان سو كوندونساتور وعندي ان سو ريزيستور وعندنا دونك جينيراتور دو طونسيون ولا دو كورون صافي j'applique la loi d'additivité pour avoir donc l'équation différentielle ou en général هذه هو la première question اللي غادي نجاوبوا عليه. donc la première question c'est établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. وفي هذه l'équation différentielle غادي نفرقوا ما بين واحد الحالات اللي غادي نذكرهم هنايا لان en général في l'équation différentielle فاش كتعطاني l'équation différentielle ديما خصني نقرا قدامها vérifier par ونجي قدامه نسطر على واش عندي vérifier par UC ولا UR ولا I de T ولا Q. دونك هادو هما الحالات اون جينيرال اللي كيكونوا عندنا. دونك اين فوا كنشوف انا نقرا ايكواسيون ديفيرونسيال خاصني غير نعرف واش انا بغيت هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي. من بعد في لي فيديو جايين ممكن اننا نتعرفوا على دونك لي ديفيرونت ايكواسيون ديفيرونسيال soit vérifié par la tension au bord des conducteurs ohmiques ou là par le courant ou là par la charge ou d'abord غادي نشوفوا juste l'équation différentielle vérifiée par UC. دونك فوالا ان جينيرال غروسو مودو كيفاش نتعاملوا مع المعطيات وما نضيعوش الوقت ونمشيو ديريكتومون دونك نقراو دو مانيير سيبلي دونك لي نونسي المهمين اللي كيفيدونا لان في لو مومون انا كندوز امتحان دونك كتهمني النقطه ما كتهمني حتى شي حاجه وهاد النقطه كنبدا كنجمع فيها دونك 0.5 0.25 0.75 غارمون فاش كتحط ليا ان بوين يعني ما نضيعش الوقت ونمشي دونك لينونسي اللي هو مهم. فوالا دابا غادي نبداو في لا ريبونس à la première question.
Donc, établissant donc l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord donc du condensateur. Voilà, j'essaie donc de prendre une nouvelle page. Ou après, rejoins. Donc voilà. D'ailleurs, la manière pour répondre à une question nationale, خاص ضروري نستعمل دو كولور. Donc la première واحد لا كولور نخليه غير نكتب به رقم السؤال واشنو مطلوب مني. دونك هنايا قال لي établir l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord des condensateurs. غادي نقول له établissant l'équation ونقاد الخط ديالي مزيان لان هنا ما خصنيش نزرب ولكن في المعطيات خصني نعرف دونك نمشي دونك دو مانيير سيبلي نعرف اشنا هو المهم عندي. فوالا هنا خصني نكتب مزيان باش الكتابه ديالي تكون ليزيبل لان هذا هو الوجه ديالي امام المصحح. établissant l'équation différentielle vérifiée par UC de T. Donc voilà, ماشي مشكل ما فيها بس نرسم لو سيركوي. دونك انا عرفت بلي عندنا ان جينيراتور دو طونسيون خصني نحترم دونك لو سامبول ديالو. فوالا وعندنا دونك ان انتربتور غيكون فيرمي وعندنا دونك résistance insérée avec un condensateur. Voilà. Donc vers le circuit fermé. Donc غيكون عندنا donc le générateur تيكون le sens de courant هو le sens ديال la tension و la tension غيكون هو E. Voilà. وهنا غيكون UR وهنا UC. R هو le courant غادي يكون في le sens opposé لأن هادو ce sont des récepteurs كيستقبلوا لنا الانرجي ما كيعطوناش الانرجي. اللي كيعطينا الانرجي هو الجينيراتور. والجينيراتور عندنا 3 انواع اما يكون بهاد لو سامبول ولا يكون بهاد لو سامبول ولا يكون بهاد لو سامبول هذا. دونك هادو هما الانواع ديال لي جينيراتور اللي كيعطيونا دونك لينرجي. خاص لو سونس ديال لو كورون يكون بحالو بحال لو سونس ديال لا طونسيون. هادي كنسميوها كونفونسيون جينيراتور. بالنسبه لي زاباري الاخرين لي سامبول كاملين اللي غنتعرفوا عليهم كاينه البوبين وكاينه فوالا كوندونساتور وكاين الريزيستور. هادو كاملين كياخدوا لينرجي. دونك و اون جينيرال في لي زيكزامان ناسيونال غيعطونا ان سول جينيراتور. في لا سيتياسيون اللي كاين اللي كيكونوا فيها بليزيور جينيراتور هاد لا سيتياسيون ما داخلاش عندنا في البروغرام ولكن ممكن تعرفوا عليها لاني بروشين ان شاء الله. دونك فاش رسمت انا لو سيركوي ديالي دابا غادي دابا نبدا في لا ريبونس. اول حاجه نبدا بها هي هاد الكلمه هادي دابخي. انا عارف نجبد ليكواسيون ديفيرونسيال ولكن ضروري نكتب ليه هاد لا فراز من جاتني. دونك هاد ليكواسيون اللي بغيت نكتب دابخي لا لوا d'additivité on a UR plus UC est égal E. ولا لاحظتوا هنا كنديرو d'un côté كنديرو la tension au bord des récepteurs و de l'autre côté كنديرو la tension au bord des générateurs. خصنا نحترم السميات هنايا. دونك فوالا انا بغيت l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur. خصني حاجه وحده نتخلص منها هي UR. اما UC خليها. UR كنعرف d'après la loi d'Ohm d'après la loi d'Ohm UR est égal à RI et on a donc Q est égal C fois UC. Voilà. Et d'autre part U est égal D2Q divisé par D2T. Donc d'où انا غنمشي ديريكتومون لا ريلاسيون اللي غتفيدني اللي مهمه ليا انا هي هادي. دونك سي ار سي دي دو يو سي بارابور او طون. هادي ا كونيتر باغ كور
ولا بغينا نعرفو كيفاش نجبدوها، راه اول حاجه كنطبق لا لوا دوم، و ابري كنطبق دونك لا ريلاسيون انتر لا شارج بون دي كوندونساتور و لا كاباسيتي اي دونك لا طونسيون. وعندنا دونك لو كورون alternatif, il est donné par la formule, c'est la variation de la charge par rapport au temps. Voilà, si comme ça on arrive à obtenir donc l'UR en fonction de UC. d'où غتولي عندنا donc RC D de UC par rapport au temps, voilà, en fonction des temps par rapport au temps, plus UC est égal E. Voilà, وهذه هي l'équation différentielle vérifiée par c'est l'équation ديما encadréها ونقولو c'est l'équation différentielle vérifiée par UC. Voilà, on job de la première question. Je fous la deuxième question. Donc, la réponse, elle est à un point. Je fous la deuxième question. Montrez que l'expression UC est égale E facteur 1 moins l'exponentielle moins t divisé par taux et la solution de l'équation différentielle pour t supérieur ou égal à 0 avec taux et la constante du temps. Elle est à 0,5. Voilà, je vais jouer là. Premièrement, كيف العادة نكتبو numéro de la question C2. Donc montrons que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme UC de t est égal E A moins exponentielle moins t divisé par temps. Voilà. باش نجاوب على هاد لا كيسيون كيكون في لا بليبار دي زيكزامان اللي يتحط فيهم الار سي كيكون برومييرمون ايطابلير ليكواسيون ديفيرونسيال و دوزيامون سي يقول لك فيريفيي ولا اون دون هذا هو لا سوليوشن ولقى ليا دونك لي كونستانت. هنا ما غادي نلقى لا كونستانت لا حتى شي حاجه. Je dois montrer que cette expression représente la solution de l'équation différentielle. Alors خصنا نشوفو بعدا اول حاجه نشوفو هي ليكواسيون ديفيرونسيال كيف دايره. دونك فوالا هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال. الا بغيت نجاوب على هذا السؤال هذا دونك il faut qu'on dérive l'expression de ici, on injecte donc on remplace d de ici par rapport au temps par son expression on développe donc ici. Voilà, il suffit de remplacer de remplacer donc dérivé, on remplace ici. Donc voilà, dans un premier temps on a هادوك كتبتو ليكم بالخضر لان اون جينيرال كيبقاو كيتعادوا في لا بليبار ديال الامتحانات. هنا اون ديفلوب دونك فوالا اون ا يو سي ايغال او فاكتور 1 موان اكسبونسيال اون ديفلوب غتولي او فوا 1 سي او فوا ليكسبونسيال سي او اكسبونسيال موان تي ديفيزي بار طو. هادي دون بار النقطه الاولى. النقطه الثانيه جو ديريف بارابور او طون dérivé de ici par rapport au temps sachant que ici dépend de t وعندنا e une constante. voilà غتمشي وغتبقى ليا دونك الديريفي ديال هادي البلس الموا غتمشي مع واحد الموا لان غتهبط ليا طو غتولي واحد على طو فوا او اللي هي او ديفيزي بار طو اكسبونسيال موان تي ديفيزي بار طو. هاد الموا هاد علاش ولات بلس لان غتخرج ليا موان 1 ديفيزي بار طو فوا موان او دونك موان فوا موان سي بلس و او فوا 1 divisé par taux c'est e divisé par taux. Voilà, c'est comme ça on arrive à obtenir donc l'expression. من بعد je dois remplacer, on remplace dans l'équation différentielle on a donc voilà j'écris donc l'expression اللي غنحصل عليه. donc غتولي عندنا RC fois E divisé par temps
exponentielle moins t divisé par temps plus e moins e exponentielle moins t divisé par temps est égal e. Donc هاد e غتمشي مع هاد e غتبقى ليا rc divisé par temps 1 moins 1 facteur e exponentielle moins t divisé par temps est égal à 0. L'équation est vérifiée à tout instant. Ça تكون vérifiée à tout instant. يعني l'exponentielle jamais يكون nul. ما غاديش يكون كيساوي صفر. خاصها تكون هي vérifiée à tout instant. Donc حنا ما غاديش نمشيو للانفيني باش تكون vérifiée seulement à l'infini. خاصها تكون vérifiée à tout instant. Donc RC divisé par temps moins 1 est égal à 0. Voilà. D'où UC de T est égal à E. Facteur 1 moins exponentielle moins T divisé par temps. Et la solution de l'équation différentielle. Voilà, passons maintenant à la deuxième question. بحال كيمكن لينا نجاوبوا على هاد la question. La réponse à la question suivante. Donc, on a donc 1-3. Donner l'expression de taux et montrer à l'aide de l'analyse dimensionnelle que taux est homogène au temps. Donc voilà, باش نجاوب على هاد la question. أنا ديجا وصلت لا ريبونس. هنا راه كان ممكن أنني نلقى طو، ولكن خاصني نحترم لا كيسيون. انا ما يطلبش مني في هاد لا كيسيون نلقى طو. كاين اللي غيمشي ديريكتومون غتبان ليه هنايا هاد الان وفوالا وغادي يلقى طو، ولكن هو ما طلبش منك انك تلقى طو. دونك غادي نكتبو troisièmement l'expression de taux et son homogénéité avec le temps. Donc خصنا نجاوبو على جوج الحوايج هنايا. غادي نقولو d'après la question précédente on a RC divisé par taux moins 1 est égal à 0, d'où taux est égal à RC. احنا لقينا donc l'expression ديال taux. بقى لينا l'homogénéité. L'homogénéité donc on a هادي هذا l'expression de taux. L'homogénéité d'abord on applique donc la loi d'Ohm. Donc d'après la loi d'Ohm, nous avons UR est égal R fois I et UC est égal Q divisé par C. On a encore I est égal dérivé de Q par rapport au temps. هاد لي زيكسبرسيون غير حطيتهم قدامي. دابا اش غادي ندير؟ غادي نغومبلاسيهم ب دونك لي ديمونسيون. بارلون ماتنون دي ديمونسيون. دونك شاك غوندور غادي نريبريزونتي اونت كروشي. دونك انا كنتكلم على دونك ليكسبرسيون دو طون، بغيت لا ديمونسيون ديالها، بغيت لونيتي ديالها، غادي نديرها اونت كروشي. خلي هذا الغوندور هذا، ولكن غنتكلم على دونك لونيتي ديالو. دونك هو لونيتي دو ار multiplié par l'unité de C. R هي l'unité de I. Donc remplaçons R l'unité ديالها هي l'unité ديال la tension divisé par l'unité du courant. Voilà. Ou C هي l'unité de Q. Elle a l'unité de U. وبقات لي غير Q. Donc Q en remplaçable l'unité ديالها اللي هي donc l'unité ديال l'intensité multipliée par l'unité de temps. Donc غتولي عندي l'unité
هادو غادي نخليهم هادو ce sont des expressions نخليهم l'unité ديال le courant l'unité ديال la tension ou l'unité ديال Q هي l'unité ديال le courant multiplié par l'unité de T. Je simplifie les deux unités avec entre elles encore ici j'obtiens finalement par analyse dimension vérifier que donc taux a une dimension temporelle. Ouais, la question demande de vérifier l'homogénéité avec le temps. Voilà, on a arrivé à montrer donc que la dimension du taux ou donc le temps. Voilà, استعملت غير هاد لي فورميل وهادو راه ce sont donc des formules à connaître par cœur سمي يكونوا عندكم toujours هادو دونك خصكم تحفظوهم دونك ديروهم في شي ورقه وكتبوهم في شي بلاصه كتقعدوا فيها بزاف باش تعقلوا عليهم باش ما يتنسوش عليكم. هذا سي لا لوا دوم قريتوه في الكوليج وهذه هي الجديده اللي قريتوها هذا العام. اما هذه دونك يو سي لا فارياسيون دو لا كونتيتي دو شارج بارابور او طون هذه ديجا قريتوها في ترون كومان. فوالا نشوفوا دونك لا كيسيون سويفونت. Voilà, d'abord, جاوبنا على 3 questions. La question suivante, donc, c'est juste une application numérique. Je vois quelques là, donc, les applications numériques, donc, il faut savoir utiliser donc, une calculatrice ou maintenant, les unités de chaque grandeur. Donc, 1,4, donc, quatrième question, déterminer graphiquement taux et déduire donc la valeur de C. Et déduire que la valeur de C est égale à 100 microfarad, on donne R est égal à 10 kilo-ohm. Donc, la question est très facile. علاش لأن ما جاش لك حسب ما جاش calculer قال لك déduire que la valeur يعني هو ديجا حسبها وقال لك يوصل لها. فوالا وهنا دونك كيبان لكم كليرمون باللي طو ممكن نلقاه رابيدمون. دونك طو هو l'intersection ديال la tangente au point 0, donc à la courbe, avec l'asymptote, donc l'asymptote au régime permanent, donc l'asymptote au 12, donc qui est comme le régime permanent, la valeur prise par donc la tension au bord du condensateur est 12, donc à 12, ou l'intersection est qu'on fait de notre هذه ou la projection على l'axe du temps غتعطينا 1 ou ordre de balle مع l'unité هنايا c'est seconde. Donc on a taux est égal est égal 1 seconde وعندنا R est égal 10 كيلو اوم. دونك هادو هما المعطيات اللي غادي نركزوا عليهم غنمشيو نخدموا بهم. دونك طو est égal 1 المعطى الاول طو est égal 1. Donc d'abord j'écris la question 4 donc déterminons graphiquement خاص ضروري نكتب ليه هنايا avec une autre couleur. Déterminons graphiquement la valeur de temps et déduire que C est égal donc C est égal combien? Est égal 100 microfarad. D'après la figure 2, donc on a le graphe de la figure 2, on a taux est égal à 1 seconde, ضروري l'unité, et on a taux est égal à R fois C, d'où C est égal, connaissez l'expression d'abord, C est égal taux divisé par R. l'expression مهم ضروري ما نميلونجيش دونك الاعداد مع l'expression. خصني حتى نوصل l'expression عاد من بعد نجاوبو. دونك après غادي نقولو donc application numérique C est égal 1 divisé par
et je remplace R par sa valeur, c'est 10, 10 exposant 3. لأن عطاني هنا 10 kilo ohm. Je dois donc transformer donc l'unité internationale. C'est comme ça on arrive à trouver donc 10 exposants moins 4 farad. و 10 exposants moins 4 farad هي إلا ضربت في 100 قسمت على 100 غتعطينا donc 100 microfarad. Voilà, c'est la valeur demandée. Aussi comme ça, on arrive à répondre à notre question. Voilà. Je fais la question 5. La question 5, calculer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur en régime permanent. Alors, pour calculer l'énergie emmagasinée dans le condensateur, on va jouer là rapidement. Donc 5, l'énergie emmagasinée donc dans le condensateur. Donc deuxième A. Condensateur en régime permanent. On على permanent مزيان لأن هنا احنا كنعرفوا بلي on a E d'après l'expression de l'énergie électrique donc emmagasinée dans le condensateur, il est donné en fonction de T, en fonction du temps. Donc c'est 1 demi C multiplié par UC de T au carré. Donc on a l'énergie électrique à l'instant à T est égal, donc à T est égal donc en régime permanent. On a T envers régime permanent ou la 5 temps. Entre parenthèses, ممكن كاع ما نكتبوها. Donc EE في régime permanent غتولي donc EE constante. Donc l'énergie emmagasinée c'est 1 demi multiplié par C multiplié par E. لأن في le régime permanent كتاخد donc ici كتاخد la valeur de E. Voilà, comme vous voyez, donc c'est 12. On a déjà atteint donc la valeur de E. ممكن ناخدوها غير من المعطيات. N'oubliez pas donc au carré. غنجي لتحت وغادي ندير application numérique. Voilà. Application numérique. EE est égal donc 0,5 fois la capacité, on a déjà donc trouvé c'est 10 exposant moins 4, ou E c'est 12 au carré, c'est 144. Voilà, il est dans l'application numérique. On va dire donc 144 divisé par 2 fois 10 exposant moins 4. Donc voilà, il est dans l'application numérique, il faut utiliser donc une calculatrice pour trouver la valeur. On a 7,2 millijoules. Voilà, n'oubliez pas donc l'unité de l'énergie. Qu'est-ce qu'on y a le joule? On a 10 exposant moins 3. On a 10 exposant moins 3, on a remplacé millijoules. Voilà, on a جاوبنا على la partie الأولى. نشوفوا دابا la partie الثانية. Donc la partie الثانية يكون فيها décharge des condensateurs. Donc le fonctionnement normal حتى هاد لا فراز هادشي كامل مع شي حويجات اللي غادي يفيدونا ما غاديش يكون مهم بزاف. دونك فوالا لو فونكسيونمون حنا لو شيما اللي كتبان لينا هي المهمه. دونك هنا فويي عندنا كوندنساتور وعندنا ريزيستور و سيت فوسي شوفوا هنا ils ont changé donc السميه ديال الريزيستور سموها بيتيت ار ما بقاتش عندنا الريزيستانس الاولى ولكن الكوندنساتور راه ديما كيبقى. دونك كوندنساتور لان اصلا هذاك الكوندنساتور اللي درنا ليه لا شارج هو اللي بغينا نديرو ليه لا décharge. Voilà, le fonctionnement normal des flashs de l'appareil photo demande une importante énergie qui ne peut pas être donc délivrée en utilisant le générateur précédent. Pour trouver l'énergie nécessaire, le condensateur
précédent se charge à l'aide d'un circuit électronique qui permet d'appliquer donc une tension constante de la valeur ici est égale 360 volts entre les bornes des condensateurs. Ou la question, ou bien les questions, donc à l'instant t est égal à 0, le condensateur est déchargé dans le flash de l'appareil photo que nous assimilons à un conducteur ohmique de résistance petit r, figure 3. Donc, la figure est d'abord. La tension varie au bord donc, des condensateurs selon l'équation suivante. Donc, UC est égal à 360 exponentielle moins t divisé par taux prime. Mon taux prime, c'est la constante des temps. Et ici, donc, c'est exprimé en volts. Voilà, la première, on a seulement deux questions, ou les 1,5, faire de la question des décharges. La première question, trouver la valeur de petit r, la résistance des flashs de l'appareil photo, sachant que la tension entre les bornes des condensateurs prend la valeur ici de t est égale à 132,45 volts, à l'instant t est égal 2 millisecondes. Voilà. هنا في الديشارج ما محتاج كاع ليكواسيون ني ليكواسيون ديفيرونسيال ني لا سوليسيون ديالها عندي كلشي ديجا واعطيني دونك اعطيني ليكواسيون وهاد ليكواسيون هادي راه هي لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال dans le cas de décharge d'un condensateur de la décharge d'un condensateur غادي نقول هنا 2 1 donc on اختاروا donc la même couleur déterminant R, déterminant R, déterminant petit r, à t est égal 2 millisecondes. Alors je commence, on a UC est égal 360 exponentielle moins t divisé par taux prime. Alors l'objectif ici c'est de trouver taux, car taux contient donc contient R. Donc sachant que taux prime est égal R multiplié par C. Et là on a changé donc le conducteur ohmique. Nous sommes en train donc de décharger le condensateur. ماشي في لو كا ديال الشارج ديال لا شارج كنستعمل فيها ريزيستور وحده دونك السميه ديالو كانت دونك le grand R ou maintenant c'est le cas de décharge on va décharger le condensateur dans un conducteur ohmique ou le conducteur ohmique غيكون عندنا donc غيكون عنده une petite résistance اللي غتسمى petit R. Voilà, donc l'objectif ici c'est de trouver à quoi est égal petit r où le condensateur aura c'est le même condensateur. Voilà, هذاك اللي خدمنا عليه في الاول هو اللي غادي نديرو ليه ديشارج في هذا الكونديكتور اوميك. On a changé seulement le conducteur ohmique. Voilà, maintenant on cherche à obtenir donc taux. Alors exponentielle moins t divisé par taux prime est égal UC de t. Donc ici, c'est en fonction de t, divisé par 360. J'introduis donc ln. ندخلو ln. إلا دخلنا ln غتولي عندنا donc هي taux prime. Plutôt c'est t divisé par taux. T divisé par taux prime est égal. Donc l'inverse ln ديال l'inverse علاش لان كانت عندي واحد الموا ما بغيتهاش تبقى عندي donc ln de 360 divisé par UC. Voilà. هنا يمكن لي دابا نلقى l'expression de taux. Taux est égal, voilà, il y a t divisé par ln de 360 divisé par UC. Voilà. D'où je remplace taux par son expression, j'obtiens donc R est égal T divisé par, donc R fois C, donc وهاد السي غنجيبوها حدا ln غتولي عندنا هنايا ln 360 divisé par UC de T.
Ou après, donc, on fait donc une application numérique. Application numérique. R est égal. Donc, T1, déjà, à l'instant T1 est égal 2 millisecondes. C'est 2 10 exposant moins 3. Ou déjà, on a C, d'après les questions précédentes. On a trouvé donc à quoi est égal C, c'est 10 exposant moins 4. Voilà. On a ln ديال 360 divisé par donc UC à l'instant voilà à l'instant T, donc c'est 132,45. 132,45. 132,45 volts. Donc voilà, هادو هما donc les nombres اللي عندنا. و درنا ليهم donc voilà تكون عندنا 20 divisé par ln de 300 divisé par 132,45 غتعطينا donc si on effectue le calcul en utilisant une calculatrice ça t'atteindra à peu près 20 ohms. Voilà, donc هذا هو la valeur de la résistance. نشوفوا donc la dernière question. La dernière question fait le cas. Expliquer comment faut-il choisir donc la résistance du flash de l'appareil photo pour assurer donc une décharge rapide. Donc une décharge rapide, حنا واش كنعرفوا على décharge ou la charge. Donc كنعرفوا على la charge ou décharge بلي donc كيمشيو في à l'instant t est égal 5 temps. Non, deuxième question. 2, voilà. Le bon choix pour une durée. Donc voilà, la durée que vous prenez faut déjà pour assurer une décharge rapide. Donc décharge rapide, donc fait l'instant rapide, ça signifie que donc t très inférieur, hein, très courte, donc très courte, voilà. Décharge très courte. Voilà, on a la décharge du condensateur. هنا خصني نكتب بالزرق فوالا ولكن بديت انا بهذا se fait à totalement se fait à 5 temps. Donc 5 temps et ولا عندنا donc il est totalement déchargé. Se fait à t est égal 5 temps. 5 temps. Donc c'est 5 fois RC. ou le condensateur ما غيرناش حنا الكوندنساتور حنا بغينا غير donc le bon choix de la résistance باش تكون عندنا donc la durée très courte. Donc il a brina donc la durée très courte, il faut minimiser la résistance. Donc voilà pour donc on doit choisir une faible résistance où là on diminue la valeur de la résistance ou bien on diminue la valeur de la résistance du conducteur ohmique pour avoir une décharge très rapide. On doit choisir donc une faible résistance pour avoir une décharge plus rapide. Voilà, la réponse à cette question. Voilà, je vous remercie donc je m'excuse d'abord. على هذا الخط لان j'utilise une tablette graphique و donc j'écris rapidement باش هاد لا فيديو ما يكونش طويل و فوالا دونك نخليو ليكزامان الاخر حتى لا فيديو بروشين ان شاء الله.